जीवात्मा परमात्मा केमी मिलन होती मिलन होती बर्तमान अर्जुन सुभद्रा सेमती मिलन करवा आ गोटे विषय कहीदेवा तापर अर्जुन सुभद्रा विवाह कर नाटक बंद करवा हेले राधा हेले जीवात्मा भगवान कृष्ण हेले परमात्मा ए जीवात्मा परमात्मा केमी मिलन होती एटा गोटे अजानातुणी रहस्य कथा है अजानातुणी राधा हेबे अजा भगवान कृष्ण हेबे नातुणी नातुणी ना नहीं हां हां तांकर जेमिति अजानातुणी रहस्य सत कथा हमर हेले सेमिति अजानातुणी रहस्य गल्ला नहीं की हां हां हेले राधा हेबे जीवात्मा भगवान कृष्ण हेबे परमात्मा काय कहती ए जीवात्मा परमात्मा का केमिति मिलन होई नातुणी हां एबे गोटे आधुनिक कैसेट गोटे बाहर छि जानछो सत कथा कौन आचा जाननो सुनिबो हां ए नातुणी लो नातुणी हेलो प्रेम बयाणी ए ओजा ए ओजा ए ओजा 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 आजा आजा है आजा आजिकल ए ओजांगो जोड़े भारी जा अमर हमें कमे तो भाग जाबो जोड़े भाग जा आजिकल ए ओजांगो दीटा भारी जा जोड़े भाग जा गोटे लोक जोड़े नहीं पो काय मोर तो किछ नहीं मांगो अरे मूर्ख हां मु एबे कोन बुढ़ाई हे बोली की आतर 5-25 बुप्पा भाई बही जेती तू अद्दा हालिया दोनु रे नातुनिया के बोल तू रे हेले तांकर जेमिति अजानातुणी रहस्य हां हां हमर समिति अजानातुणी रहस्य हो हेल्ला बा ए ओ भायर भाषा पूरा अजा हो गया पूरा नातुणी रहस्य हेटी अजा नातुणी रहस्य चलो चलो अमन मंदिरे बस अमन मंदिरे बस अजा नातुणी रहस्य हेले अजा को केते वर्ष हेती नातुनी की केते वर्ष हेती तांकर बयस नाम मध्य जानियो के पड़ियो केते वर्ष हेती अजा को से 12-13 नातुनी की से 15 अजा को से 12-13 नातुनी की से 15 अजा को से 12-13 नातुनी की 15 हेले नातुनी हां जा 12 रे 13 मिसले केते हेला 25 12 रे 13 मिसले केते बेले एडा 25 बोली के कहला एडा 25 बोली के कहला 12 रे 13 मिसले केते बेले एडा मो कान रे धीर कि ना कहूची बोलची फसिची कोन पसिची रे कि ओंडा देखु 12 रे 13 मिसले केते बेले एडा 25 बोली के कहला एडा कहूची 12 रे 13 मिसले फसिची एडा मो कान रे धीर कि ना कहूची फसिची काई कि बोइला आज बुडा टिके छोटो जिबुदा टिके ये नोटे गिरी कोई पाउने आरो तो सब छोटा हेले 12 रे 13 मिसले हेला 25 छोटो राधा को हेछि केते 25 वर्ष नातुनी की से 15 नातुनी बोले भगवान कृष्ण कृष्ण को हेछि 15 वर्ष अच्छा 25 वर्ष को ये 15 वर्ष केते उना अधिक हेला 10 वर्ष आ गया राधा जन्म हेबार 10 वर्ष परे भगवान कृष्ण जन्म हेछि हेले तांकर को प्रकार अवस्था तमे जानि छ को प्रकार ए जुबा बयस तांकर खेल रहस्य जुबा बयस तांकर खेल रहस्य आमर हेले मजा समिति चौवन अवस्था ना भाई तंपर वाले तो समिति देखा जाउछि काहे कि ना बे प्रत्येक प्रोपली रे नाच करी करी आसलेनी
ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ଶମ୍ଭୁ ମାଷ୍ଟରଟାକୁ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେମିତିକାର ଏବେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେମିତିକାର ଏକା ଇଏ ବଢିବାକୁ ନାହିଁ କି ଛିଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ ନାଇଁ କି ମତେ ଜେଲ ଦେଖିଲେ କଲେଜ ଟଙ୍କାଟା ବୋଲିକିରି ଏକା କହୁଛନ୍ତି ନା ହଉ ବନ୍ଧୁ ନହେଲେ କଲେଜ ଟୋକଟା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଆମର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ମାତ୍ର ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଏ କଥାଟା ମାତ୍ର ଆଉ କହିବିନି ନ କହିଲେ ଛାଡ଼ିବେନି ପିଲା ମାମୁ କହୁନୁ କହିବି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯଦି କହିବି କହିଲେ ଯେତେ ଅଜା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅଜା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅପମାନ ହବ ଲାଗିଲେ ଲାଗୁ ଲାଗିଲେ ଲାଗୁ ଏମିତି କିଏ ମିଳୁ କହିବି ହେଠି ନାତୁଣୀ ସଙ୍ଗତେ ମାତି ଏ ନାତୁଣୀ ସଙ୍ଗତେ ମାତି ଅଜା ହେଲେ ଗର୍ଭବାସ ବୋଇଲେ ତମେ କଣ ବୁଝିଲ କଣ ତମେ ବେଲ এইটা কেতে মাস বলবে আলটা লাগু আরে নাতୁଣୀ সঙ্গতে মাতি অজা হেলে গর্ভবাস মু পূর্বরু কইছি মু কান উঠিলে তুমি শুন অজা কিয়ে নাতୁଣୀ কিয়ে পূর্বরু কইছি আজ্ঞা মাতা সত্য কথা অজা হেলে রাধা নাতୁଣୀ হেলে ভগবান কৃষ্ণ এ নাতୁଣী সঙ্গতে মাতি অজা হেলে গর্ভবাস সত্য কথা নাতୁଣী হেলে কৃষ্ণ অজা হেলে কিয়ে রাধা রাধা এ নাতୁଣୀ সঙ্গতে মাতি অজা হেলে গর্ভবাস অর্থটা ভালো ভাবে বুঝিল তো আজ্ঞা বুঝিছো ঠিক এ নাতୁଣୀ সঙ্গতে মাতি অজা হেলে গর্ভবাস অজা নাতୁଣী রহস্য হেলে নাতୁଣୀ নারী মানে গর্ভবতী হেলে ভাল মন্দ পিঠাপଣା খাইବାକୁ মନ হଉଛି ନାଇଁ କି ମୋର ମଧ୍ୟ ପିଠାପଣା ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଲା তা মামুরু ମୋର ଯେତେବେଳେ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଲା ମୋ ଘରେ 3ଟା ନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି তিনটা ମୁଁ 3ଟା ନାତୁଣୀକି ରଖିଛି ମୁଁ ରଖିଛି তিন জন রাখিছু আরে জণু কি মাডরে তোর ମାଡ ଏକା ଖାଇବା କଥା মাত্র বাড়িয়া কথা ବୁଝିଲ କଣ ଏ ବୁଢା ବୟସରେ ନାତୁଣୀ ଯାକ ତମେ ରଖୁଛ କି ମାଇ ପଛାଡିକିରି ଦେଖ ଆଙ୍କେ କେମିତି ଭୁଲ କଥା বেলে খরাপ কথা কইলে কি ମାଇ ପୁରା ବୁଢୀ ହେଇଗଲା ବୋଲିକିରି ନାତୁଣୀ ଯାକ ତମେ ରଖିଛ କି ମାଇ ପକରିକି ନାତୁଣୀ ବୋଇଲେ ବଡ ପୁଅର ଗୋଟେ ଝିଅ ଝିଅର ଗୋଟେ ଝିଅ জিও ସାନ ପୁଅର ଗୋଟେ ଝିଅ 3ଟା ନାତୁଣୀ ମୁଁ ରଖିଲି ହେଲାନି କି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘରେ ଅଛନ୍ତି 3ଟା ନାତୁଣୀକି ମୁଁ ରଖିଛି ହେଲେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ପିଠାପଣା ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଲା ନାତୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି ନାତୁଣୀ ହଁ ଯା ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ପିଠାପଣା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ମଧ୍ୟ ପିଠାପଣା କରିବା ଧର করে ହେଲେ ନାତୁଣୀ ମାନେ କଣ କଲେ ଜାଣିଛ ସେମାନେ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଥିଲେ ଦାଣ୍ଡ ଘରୁ ସେମାନେ ଗୋଡ ଛେଚି ଛେଚି ବାରି ଘର ଆଡେ ସବୁ ପଳେଇଲେ ବୋଲୁଛ ଏ ଦାଣ୍ଡ ଘରୁ ସବୁ ବାରି ଘର ଆଡେ ପଳେଇଲେ ହେଲେ ମୋର ମନଟା କୋଉଠି ବୁଝୁଛି କି তোর বুঝি ମୋର ତ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ମନ ଅଛି ଆଉ ଥରେ କହିଲି ନାତୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ ହେଇ ହେଇ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ପିଠାପଣା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ମଧ୍ୟ ପିଠାପଣା କରିବା ଧର ধর ହେଲେ ନାତୁଣୀ ମାନେ କଲେ କଣ ଜାଣିଛ কেউ কলে ଲାଉଜା ମନ କଲେ ପିଠା ନାତୁଣୀ କଲେ ଗଇଠା ଲାଉଜା ମନ କଲେ ପିଠା ନାତୁଣୀ କଲେ ଗଇଠା ଅଜା ମନ କଲେ ପିଠା ନାତୁଣୀ କଲେ ଗଇଠା গইঠা ନାତୁଣୀ ମାନେ କଣ କଲେ ଜାଣିଛ কেন ଥାଳି ଗୋଟେ ଆଣିଲେ হ্যাঁ ଅଟା ଆଣିଲେ হ্যাঁ ପାଣି ଆଣିଲେ হ্যাঁ ମୋ ପାଖେ ରଖିଦେଲି রাখি ମୁଁ ତାକୁ କଣ କଲି ଜାଣିଛୁ ନା কেউ কলু ସେ ଅଟାରେ ପାଣି ପକେଇଲି ପାଣି ପକେଇ ସାଇଡରେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଦଳାଦଳି କରିଦେଲି দলদলি করদিল হ্যাঁ ଦଳାଦଳି କରିବାର ସୂତ୍ରଟା ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ଆଉ କଣ ଦଳିଆରେ ଏକ ନମ୍ବର ଦଳିଅ ବେଲେ ଏକ ନମ୍ବର ହେଲେ ଏୟା ପଦା ପକାନୁ କଥା କହେ ଯୋଉଟା ହେଲେ ପଦାର ପକଉ ପଦାରେ କାଣି ପକେଇରେ ଦଳୁଛୁ ଭଲ ଦଳାଦଳି କରିବାର ସୂତ୍ରଟା ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଜଣା। କଣ? ଦଳାଦଳି କରି ସାଇଡରେ ତାକୁ ମୁଁ କଣ କଲି ସବୁ ଗୁଳା ଗୁଳା କରିଦେଲି କେଡି କେଡି କଲୁ ମାମୁ আর গুলা কলি বলি বলছু রে জানি না পড়ে সাইডরে মু তাকু গুলা গুলা করে দেলি এডি এডি কল না হেলে গুলা গুলা করে দেলে কোন পিঠা হবো কি আউ কি হলো তাইরে কোন পড়িলে না পিঠা হবো কোন পড়িবো কিস না সিফল গোটা মিঠা সার পিঠা সিফল গোটা মিঠা সার পিঠা
ମିଶାରେ ପିଠା ଶ୍ରୀଫଳ ବୋଇଲେ କଣ ନଡ଼ିଆ ହଁ ନଡ଼ିଆଟା ଶ୍ରୀଫଳ ବୋଇଲେ ନଡ଼ିଆ ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଣ? ଶ୍ରୀ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଳ ହେଉଛି ବେଲ ଫଳ ବେଲ ଫଳୁଲା ହେଲେ ପିଠାରେ କଣ ବେଲ ଫଳ ଲାଗିବ କି ନାଇଁ ତ ଶ୍ରୀଫଳ ବୋଇଲେ ନଡ଼ିଆ 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 କୋରା ହବ ହଁ ହଁ ମିଠା ମିଶାରେ ପିଠା ହଁ। ସେ ନଡ଼ିଆ କୋରରେ ଚିନି ଟିକେ ପଡିବ ହଉଛି ଗୁଡ଼ ଟିକେ ପଡିବ ହଁ। ନଡ଼ିଆ କୋର ହବ ସେ ପିଠା ହବ ହେଲେ ପିଠା ହେଇଗଲା କେତେଟା ପିଠା ଖାଇଲେ ଅଜାର ମନ ଶାନ୍ତି କେତେଟା ମାମୁଁ ନା ଅଳ୍ପ ହାରି ଅଜା ଏଠି ଅଳ୍ପ ହାରି ଅଜା ପଣେ ସାତଣ୍ଡାରେ ବସ ଅଜା ନାତୁଣୀ ରହସ ବସ କଣେ ବଇଲେ କୋଡ଼ିଏଟା କୋଡ଼ିଏ ଚୌକୁ 80 ସାତଣ୍ଡା 7 ଚୌକୁ 28 ଇଏ 80 ଇଏ 28 କେତେ ହେଲା 108ଟା ପିଠା କଣ ଅଜା ଖାଉଛି ତୋ ପେଟୁଟା ନା ଟାଙ୍କିଟାରେ ବୋଲେ ତୁ ବୁଝୁଛୁ କଣ ରେ 108ଟା ପିଠା ତୁ ଖାଇ ଦଉଛୁ 108ଟା ପିଠା ଅଜା ଖାଉନି ଆଉ କିଏ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଛି ଅଜା କିଏ ଅଜା ହେଲେ ରାଧା ଏ 108ଟା ପିଠା ରାଧା ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମା ଏ 108 ପିଠାକୁ ମାଳା କରି ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସିଧା ପୁଛି ଏ ମାମୁ ଏଣ୍ଡ୍ରି ପିଠା ହେଇନଥିଲା ଏହିପରି ଏ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ମିଳନ ହଉଛି ହେଲେ ଅଜା ଯଦି ଗୁଞ୍ଜେଇ ଖାଉଥିବ ନାତୁଣୀଙ୍କର ମନ କେମିତି ହଉଥିବ ମାତ୍ର ସତ କଥା ଗାଇଟା ହେଲେ କଣ ହଉଥିବ ଜାଣିଛୁ ମୁଣ୍ଡା ଥନ ଥନ ଏ ଅଜା ଖାନ୍ତି ଗଞ୍ଜାଇ ନାତୁଣୀ ମନ ରଞ୍ଜାଇ 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 ଅଜା ଯଦି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଥିବ ନାତୁଣୀଙ୍କର ମନଟା ବଡ ଆନନ୍ଦ ହଉଥିବ ଅଜା ଗଞ୍ଜେଇ ଝିକିଲା ସମୟ ନାତୁଣୀ ଖାଲି ମୁହଁଟାକୁ ଚାହିଁକିରି ବସିଥିବ ମୋ ଅଜା ଗଞ୍ଜେଇ କିନି ଝୁକୁଛି ଅଜା ଖାନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ନାତୁଣୀ ମନ ରଞ୍ଜାଇ ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା ଲୋକ କଣ ହଉଥିବ ଜାଣିଛ ନା ନିଶାତ ରସ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ନିଶ୍ୱାସ ନିଶାତ ରସ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ନିଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ଭାଇ ମୋର ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗଞ୍ଜେଇ କେବେ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଯଦି ଖାଇବ ଏ ଯୋଉ ଧୂଆଁଟା ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡିଛ ଶେଷକୁ ଧୂଆଁଟା ଛାଡୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ହେଲା ସେଟା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା କରି କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବ आ कथा के सुनियोनी आज्ञा केण हला कि मामू गंजे खाइदेले टेंशन नाही कोन खाइदेला तासर मुदा मुदे ही को कोन बइला हिंदू लोक पर अने नहीं जो भाई गंजे खाउ छली ए जो धुआंडा पेट भीतर नेगी पूरा जो ऊपर को छाडु छली मनुष्य जीवन रहला सेटा हला शेष निश्वास सेटा हला शेष निश्वास ए शरीरडा गोटे होची चलुम शरीरडा कोन हो चालचु चललु चलुम 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 हां चलुम चलुम भीतर आज्ञा जेमिति गंजे पड़ी जेमिति धुआ चिकुछ सेटा जेमिति चलुम ए शरीर होची गोटे चलुम हां ए चलुम भागी गले अच्छा अच्छा ए चलुम भागी गले अन्य चलुम रे बस अजाना तुली रहस्य अजाना तुणी रहस्य ए चलो म भागी गले अन्य चलो मुरे बस होय पडियो भागवत रे लिखा अछि आज्ञा ए जीव जीवार निकटे जाई संशय अन्य घटे ए शरीर मध्यरु प्राण चली गले प्राणटा अन्य घटे जाई लागुछि एही परि जीवात्मा परमात्मा कर मिलन होछि अच्छा अच्छा धन माळी रे गला माड़ी रे नंद सुत बड़ छैला प्रिय सही रे धन माड़ी रे नंद सुत बड़ छैला
ଆକଟ ନୋହିଲା ପ୍ରିୟ ସହିରେ ଧନ ମାଳିରେ ନନ୍ଦ ସୁତ ବଡ଼ ଛଇଲା। রাধা কৌছি রে সঙ্গত রে মিতাণী ଏ ମିତାଣୀ ଏ ଯଶୋବନ୍ତୀ ହଁ। ଯଶୋଦା ଦିନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆକଟ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ରଖିଲା ନାହିଁ। ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ସେ କଣ କହିଲେ? କଣ ଦେବ ସଇରି ତାତ ଭ୍ରାତ ଧରି ଭାନୁ ଯାକୁ ଯାତେ ଦେଖିଲା। ଦେବ ସଇରି ତାତ ଭ୍ରାତ ଧରି ଭାନୁ ଯାକୁ ଯାତେ ଦେଖିଲା। ଘରେ ଉଭା ହୋଇଲା ପ୍ରିୟ ସହିରେ ଧନ ମାଳିରେ ନନ୍ଦ ସୁତ ବଡ଼ ଛଇଲା। ଯାକୁ ଜାନ୍ତେ ଦେଖିଲା। ଦେବସ୍ୱରୀ ଦେବତାଙ୍କର ଐରୀ ହେଉଛନ୍ତି କି ସେ କଶ୍ୟପ, ତାଙ୍କର ଐରୀ ହେଉଛନ୍ତି କି ସେ ରାବଣ, ତାତ ଭ୍ରାତ ରାବଣଙ୍କର ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି କି ସେ ନା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ଭାନୁ ଯାକୁ ଜାନ୍ତେ ଦେଖିଲା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାର୍ଥ ରାଧା ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭ କି ମାଠିଆଟି ଧରି ଭାନୁ ଯାକୁ ଜାନ୍ତେ ଦେଖିଲା। ଭାନୁ ବୋଲନ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯା ବୋଲନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କି ସେ ନା ଯମୁନା। ଯମୁନା ମାଠିଆଟିଏ ଧରି ରାଧା କୋଉଠି ଧରିଲେ ନା ଯମୁନା ତଟରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ନା ଶିଖି ତାତ ମାଥ ବାହାନ ଠାଣିରେ ମୁଆଗରେ ଉଭା ହୋଇଲା। ଶିଖି ନାଥ ମାତ, ଶିଖି ବୋଲନ୍ତେ ମୟୂର, ମୟୂରଙ୍କର ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କି ସେ ନା କାର୍ତ୍ତିକ, କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ମାତା ହେଉଛନ୍ତି କି ସେ ପାର୍ବତୀ, ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାହାନ ହେଉଛନ୍ତି କି ସେ ସିଂହ। ସିଂହ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସିଂହ ଠାଣିରେ ଆସି ମୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଚକ୍ରଧର ସୁତ ଖସିମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମଥାରେ ପଡି ନା ସଗଲା। ଚକ୍ରଧର ସୁତ ଖସିମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମଥାରେ ପଡି ନା ସଗଲା। ଚକ୍ରଧର ସୁତ ଖସିମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମଥାରେ ପଡ଼ିଲା ସଗଲା। ଚକ୍ରଧର ସୁତ ଖସିମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମଥାରେ ପଡ଼ିଲା ସଗଲା। ସପ୍ତଦଶ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ, ସପ୍ତଦଶ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ, 11 ମନେ ନ ସରିଲା ପ୍ରିୟ ସହିରେ ଜମା ଦେହିରେ ନନ୍ଦ ସୁତ ବଡ଼ ଛଇଲା। ଚକ୍ରଧର ସୁତ ହେଉଛନ୍ତି କି ସେନା କୁମ୍ଭ, କୁମ୍ଭାରଙ୍କର ସୁତ ହେଉଛନ୍ତି କି ସେନା କୁମ୍ଭ। ଏ ଯୋଉ କୁମ୍ଭ କି ମାଠିଆ, ମାଠିଆଟି ଧରି ଯୋଉ ରାଧା ଯାଇଥିଲେ ଯମୁନା ତଟକୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ
पणत कांडा को जते टाणी देले से मना करवा सकाशु ए जो मठियाटी धरी मठियाटी खड़ी खसी तले पड़ी भांगी गला आगे सप्तादश जोग आरंभ करते 11 मने न सरीला सप्तादश आज्ञा बीतबात से जहा जहा कथा घटी एमती बीतबात होता 11 मने न सरीला आ गोटे पद से कौन कर ना कश्यप कुमार कुमार भंडारू आसी इंगित चुंब देला कश्यप कुमार कुमार भंडारी आसी इंगित चुंब देला सुनिए भारती प्रेमार उपेन्द्र गीते कहिला प्रिय सही रे धना मारे रे नंद सुत बड़ा छइला कश्यप कुमार कुमार भंडारे आसी इंगित चुंबद देला कश्यप कुमार कश्यपंगर कुमार हेउछंदी के से ला हमरो हनुमान ए हनुमानंगर गालरे राधा जासी चुंबन दे दे से कुमार भंडारे भंडार बोलते क्या गालो गालरे आसी राधांगर गालरे भगवान कृष्ण गोटे चुंबन टिके दे दे एहीपरि भगवान कृष्ण से नटकुटिया काम करछंदी वर्तमान तुमे कहूछ श्री कृष्ण के परि नटकुटिया पति हेरो मो भाई श्री कृष्ण प्रकृତରେ नटकुटिया नुहंती नहीं राधाकर मान अभिमान भांगिया पई सत्य एपरि नटकुटिया काम करूथले आज्ञा श्री कृष्ण प्रकृତରେ नटकुटिया नुहंती से राधांगर मान अभिमान गुमान भांगिबा पई एहीपरि से नटकुटिया काम करथिले आ नाही करन समय मध्य अतिबाहित हे गलानी वर्तमान आम अर्जुन सुभद्रा विवाह कर नाटक बंद करवा आंध्रा को दिन नाट अच्छी।